नमस्कार सबैमा। आजको नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ। ढिलो नगरी क्वेशनतर्फ लागौं। यो चाहिँ सिभिल समूहको सेनिटरीको क्वेशन हो, 2061 कै हो, सुर्खेतको। अब के छ, इन द सेनिटरी पाइपलाइन अफ 3 मिटर लेन्थ हाउ मेनी स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड। यसको आन्सर हुन्छ बी 1 इन व्हिच अफ द फ्लोइङ क्रप्स आर द रबी क्रप्स। 2 को रबी क्रप्स, 2 को डी wheat, रबी क्रप्स आर wheat. Which of the following is a Manning's formula? Manning's formula सबैले v equal 1/n r का पावर 2/3 s का पावर 1/3. 3 को b the moment of inertia of a square section is को moment of inertia b power 4/12. 14 को 4 को b bh cube by 12 bh square by 12 हुन्छ, bh cube by 12 हुन्छ। bh cube भनेपछि स्क्वायर हुँदाखेरि b into b गर्दाखेरि रेक्टेंगल all the square are rectangle but all the rectangle are not square भन्ने नियमबाट b का पावर 4/12 हुन्छ। मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इन अ सिम्पली सपोर्टेड बीम UDL इज एप्लाइड। मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इन सिम्पली सपोर्टेड बीम UDL इज बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ नि एउटा मिड स्पानमा लाग्छ। मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट बट शियर फोर्स एट द सपोर्टमा लाग्छ। मैक्सिमम शियर फोर्स इन द RCC वर्क्स द प्रपोर्सन अफ 1:1.5:3 द भोल्युम द सिमेन्ट इज इन 1 मिटर क्यूब। RCC वर्क प्रपोर्सन 1:1.5 भोल्युम चाहिँ नि 1.52/1 + 1.5/3 = 0.27 आउँछ। बट द नियरेस्ट वान इज 6 को भी हुन्छ 0.2 मिटर क्यूब। 6 को नियरेस्ट इज 0.27 आएको थियो, बट होलमा लाँदाखेरि 0.3 हुने गर्छ है। द डार्सी फर्मुला इज गिवन बाई द 7 को रेट अफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रेट अफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये हुन्छ रेट अफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू एक्जिस्ट ग्रेडियंट, यो पनि भएन। द नोज फर्मुला इज गिवन बाई 2/3 CDB √2g s का पावर 3/2। याद राख्नु होला 2/3 CD। The discharge passing through the pipe having 1.25 height of the flow water 0.25 coefficient of discharge दिएको छ 0.0359 नम्बर। यसको चाहिँ नि हुन्छ यो माथिको फर्मुला राख्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ 0.162 मिटर क्यूब, बट द नियरेस्ट वान इज 0.06 नंबर। एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस लेवल अब मीन सी लेवल ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया। 10 को ए हाइस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया। द लेंथ ऑफ द रनवे इज इंक्रीज्ड फॉर 300 मीटर राइज ऑफ मीन सी लेवल। 300 मीटर राइज हुँदाखेरि 7% चाहिँ मीन सी लेवलबाट राइज हुने गर्छ रनवे लेंथ। द मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन बिट्वीन द हाइस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रनवे divided by the total length of runway is known as 12 को is known as effective gradient as per the Nepal water supply scheme, Nepal water supply committee। the water supply for domestic demand को लागि 135 LPCD। 13 को B 135 LPCD 120 LPCD 140 LPCD 112 LPCD 112 LPCD हुन्छ। the distance between top of the steps and the hand railing is distance between top of the step and hand railing भनेको यो न्यूल पोस्ट। 14 को न्यूल पोस्ट दिएको छ, यहाँ ल्यान्डिङ दिएको छ। अल अफ द एबोव प्लस ट्रेड इज प्लस ट्रेड। 14 को ए द बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डैम प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग जॉइंट पिलर। 15 को डी ऑल ऑफ द एबोव। द constituent of cement are lime, silica, alumina and magnesia। 16 को ए द loss of the ingredient in cement should not contain
लस अन इन्ग्रिडियन्ट्स इज 17 को 4%. The maximum permissible velocity in sanitary stoneware pipe is 1.8 meter per second हुने गर्छ 1.8 meter per second. The timber bridge is used where narrow width, small width of 19 को be small width. Manual is provided at the junction. Manual is provided at change of gradient हैन at the interval of 500 change in diameter यो त हुन सक्दैन. The junction. The soil having minimum bearing capacity चाहिँ नि moist clay 21 को ए moist clay चाहिँ minimum bearing capacity पानी moist clay भनेको पानी भएर moist clay. The control chart is used in the construction work. Control chart चाहिँ 22 को a bar chart. The lateral earth pressure of the soil moves towards the retaining wall indicates towards the retaining wall. So pressure of the soil moves towards the retaining wall indicates 23 को its active earth pressure. The highest point on the road is called 24 को a its का crown. The sanitary sewage obtained from the bath and kitchen is called sanitary sewage obtained from bath and kitchen. 25 को bath and kitchen is sewage. In a column, the minimum cover is provided at the end of reinforcement is reinforcement column. Meaning column मा चाहिने column 40 mm or greater than the diameter of the bar. 26 को चाहिने हुन्छ 40 mm or diameter of the bar. Minimum cover provided at the column is 10 mm. 25 mm whichever is greater. 26 को column खासमा 40 mm हुनुपर्ने हो 40 mm diameter of the bar. The reinforcement is bent at the inclination of angle at the ends of the beam is 27 को D 90 degree. In the question 26, 40 mm greater if the thickness or the section of the column is 200 mm into 200 mm भयो भने 200 mm into 200 mm भयो भने 25 mm but 200 mm into 200 mm भन्दा बढी भयो भने 40 mm चाहिँ नि हामीले कभर राख्ने गर्छौं. Question number 28. In Nepal, generally used method of bond in masonry wall is 28 को English bond. Cavity wall is prevent dampness from entering the building. 29 को D. All of the above prevent less dead load wall of the provide better insulation. So D. DPC stand for dam proof course. यो त ठिकै भन्न मिल्छ. Dam is a one dimensional structure. 2 dimensional dam भने 3 dimensional structure हो. Truss is completely analyzed when the equilibrium is satisfied. A cable subject to UDL over its entire span assumes a shape of semicircle. A parabola 33 को C parabola. Now the CPM stands for critical path method. The imaginary line joining each head of the water is called hydraulic gradient line. 35 को hydraulic gradient line. The property of the soil which allows to flow water through the soil is known as permeability. 36 को B permeability. Traffic density is number of vehicle moving in a specific direction per lane per day. एकचोटि यसलाई हेर्नुस् ट्राफिक भोल्युम vehicle per hour vehicle per rate यसलाई हेर्नु होला. सो यसको आन्सर हुन्छ vehicles per unit length. 37 को B vehicle per unit length. Chassis formula is given by chassis भनेको अघि पनि आएको थियो I under root cm. 38 को I C under root mi. 38 को B. When the canal run
below the drain the cross drainage structure is super passage. The black cotton soil is when canal runs above the canal runs above the drain त्यो चाहिँ एक्वाडक्ट हुन्छ तर इफ क्यानल रन्स बिलो द ड्रेन इट इज अ सुपर प्यासेज द ब्ल्याक कटन सोइल इज द भोल्युम चेन्ज ब्ल्याक कटन सोइल इज द क्वेसनलेस सोइल विच इज 40 को ए भोल्युमेट्रिक चेन्ज अफ एटमोस्फियर हुन्छ द अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट इन कम्प्याक्सन डिनोट्स 41 को ए अदर क्वेसनहरू मिसिङ भएको हुनाले यसमा यति नै